Come on. You already forgot it. Sir, Ya. bukan karena ada konektornya. Yes, that's one. Yes, for sure. Jadi dia adjective clause karena ada konektor who is. Ya. Dan ingat adjective clause itu dia menjelaskan noun ke belakangnya ya. Ingat ya, jadi just to refresh your mind. Jadi kenapa dia dijenamakan adjective clause? Karena ada konektornya dan konektor itu yang menjelaskan noun di belakangnya. Oke. Now, given it's reduced, jadi think of given is reduced karena dia di reduce. Now we don't need this one. Oke ya? That's the reason why it's called reduce. Oke, jadi tolong diingat. Jadi berangkat dari adjective clause yang complete, you got the connector, you got the present continuous verb as in memorizing, but then now the connector is completely reduced. Konektornya dihilangkan dengan verbnya, becomes this one. Jadi yang ini kemudian menjadi ini. The young boy memorizing the Quran will let our blah blah blah. Oke, tekan ini ya. Can you see the change? Can you identify the change? Yes, sir. Okay, good. Another example, just to give you the clear conception what this kind of stuff looks like. Hang on. Okay, another slide I'm just sharing with you all. Yeah. So yeah, remember? So this is the completely adjective clause. Ya, kenapa dia complete adjective clause? You got the independent clause, and then you have the connector. Connector is explaining the woman. It becomes adjective clause. Okay, so that's the first thing you need to remember. Don't easily forget this one, otherwise you're gonna be in trouble. Yeah. Jadi she is the woman who works at the bakery. Ini adalah complete adjective clause. Kenapa? Karena ini independent clause-nya. Oops. Should be fine. Oke. Kemudian ada who yang tadi Sasa sampaikan. Who ini adalah konektor yang menjelaskan woman ya. Woman kan noun ya. Jadi masih ingat kemarin yang saya sampaikan bahwa yang boleh menjelaskan noun itu cuma adjektif. Salah satunya adalah konektor. Ya. Nah sekarang adik-adik semua, karena dia adalah reduced clause, maka perhatikan perubahannya ya. Ini adalah completely adjective clause. The girl who is standing bla bla bla. Sama tadi yang saya sampaikan di slide sebelumnya ya. Jadi who ini konektor yang menjelaskan the girl. Oke, ingat ya. Kenapa dia jadi adjective clause? Oke, now again, reduce clause. Get rid of this kind of connector. Anda buang konektornya. Dengan verbnya maka dia menjadi the girl standing by the table is my sister. Which is basically this comes original from this one. The girl who is standing. Bisa diingat? Bisa dipahami? Can you follow my flow? Okay. Yes, sir. Very important. So if you're getting lost, let me know now. Don't wait. Otherwise you're gonna be in trouble. Okay. Again, to make it a lot clearer to you. Jadi dia ini kenapa adjective clause? Karena lengkap kan? Blah blah. The girl who is standing. Oke. Ini kan kalau di breakdown ini jadi dua kalimat. The girl is my sister. Oke, satu kalimat. Kalimat yang kedua adalah
She is standing by the table. Oke, kita gabung. Bentar, supaya kalian paham. Saya copy dulu ini supaya kita lihat bagaimana dia diubah. I want you to really understand this one because that's very important. If you could use this on your daily life English, that would be wonderful. One day, if you meet me in Kolaka, try to use adjective clause with me. Ya, oke. See, kalian bisa lihat word saya, working in word now. Oke, jadi ini adalah adjective clause. Oke. Nah, sekarang adjective clause ini sebenarnya berasal dari dua kalimat begini. The girl is my sister. Second one, she is standing by table. Is that clear? Oke. Jadi kalimat clause ini sebenarnya kalau kita mau breakdown kedua kalimat, dua kalimat dasar, maka dia menjadi the girl is my sister atau the girl and then she is standing by the table. Kita gabung dua kalimat ini, maka kita menggunakan who, konektor. Nah, inilah kemudian karena gabungan dari dua kalimat ini menggunakan who, maka dia menjadi adjective clause. Oke? Now, moving on from this, sekarang dari sini, guys, kita reduce. Ini yang saya mau reduce. Perhatikan perubahannya. The girl, fokus ke sini ya, ke adjective clause-nya. The girl standing by the table is my sister. Oke, ingat? Who is yang awalnya ada di adjective clause, karena dia reduce clause, dibuang, maka dia menjadi standing. Oke? Dipahami? Now, my question then, kalau saya bilang begini, ya, dan diperhatikan, kalau saya bilang begini, the girl stands by sister, do you think that's a correct sentence? Menurut kalian kalimat yang benar nggak yang saya ubah yang terakhir itu? Exactly no, that's incorrect sentence. Dan ini tidak bisa jadi reduce clause. Jadi kuncinya kalau reduce clause, adjective reduce clause, intinya adalah konektor sama verbnya dibuang, kemudian konektor sama to be-nya dibuang, verbnya dia harus posisinya dalam present continuous, tidak bisa dalam posisi bare verb atau simple present ya, harus present continuous. Jadi pahami? Bisa, Sir. Now, I'm just gonna check your understanding that. So I'm just Sir, ya. tadi kita bilang pertanyaannya yang ini harus pakai present continuous. Bagaimana? Nggak bisa pakai kayak pas begitu, Sir. Misal contoh kalimatnya, the book which I borrowed yesterday is very interesting. Nggak Ya. bisa pakai ed, Sir. Boleh. We'll gonna move later on ya. So yes, boleh. Jadi good. Thanks for jumping up with that. The answer is simply yes, boleh. Oke ya. Jadi yang saya sampaikan tadi, yang tidak boleh adalah simple verb. Oke, jadi yang tidak boleh simple verb. Oke, that's a good hint. Itu hint yang bagus. Nanti kita akan ke situ ya. Tapi nanti maknanya berbeda. Still adjective clause, tapi maknanya berbeda. Oke, let's say.
Okay, can anybody help me to transform these two sentences into one single adjective clause, please? Tell me. Yeah. Could anyone be a volunteer transforming these two sentences becomes one by using or by making it as a single adjective clause? Please. Again, it doesn't matter if you get it wrong, ya. Namanya belajar, that's still a process of learning. So don't be shy making a mistake. Kalau begini, Sir, Yeah, go ahead. Nazala, who is English student, Okay, English student, yeah. she's writing a paper. Okay, good. There is still another possibility. Masih ada kemungkinan satu yang lain. Saya, Sir. Yeah, go ahead. The Nina? girl who is writing a paper is Nazala, an English student. The girl who is writing a paper Is Nazala, is Nazala. an English student. Is an English. Okay, yang lain? Let's just explore any other possibility if you think there could be some. Ini kalimat dasarnya ya. Sir, Ya, kalau Nazala who is writing a paper is an English student. who just said this one? Who was it? Siapa tadi yang bilang ini? Ratu ya? Saya Oke. Ratu Sabrina. Okay. Do you think there could be another possibility or alternative? Okay, let's just enough. Let's just consider it's enough now. Okay, now pay attention to me, everyone. So we get these two sentences. This basically two sentences that you are transforming into one adjective clause. Okay, kan Anda mengubahnya ke one adjective clause. Okay, let's see. Nazala, who is an English student, is writing a paper. Okay, Anda mengambil Nazala. Okay, good. Which is the verb, the subject itself. Kemudian Anda gunakan who is. Inilah yang menandakan bahwa dia adalah adjektif, konektor who-nya, bla bla bla. Oke, oke. Kemudian kalimat yang kedua, writing a paper. Oke. Again, this one is a correct sentence. Oke, jadi kalimat ini adalah kalimat yang benar. Oke, satu kalimat adjective clause yang benar. Oke. Second one, the girl who is writing a paper is Nazala, an English student. Well, I wouldn't say this is wrong, but this is just almost proper ya. Hampir benar. Kenapa? Jadi kalau Anda membuat adjective clause, this one is benar ya. The girl who is writing a paper is Nazala, tapi construction di sini yang kurang tepat. Bentar ya. Jadi di sini bla 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 itu yang kurang tepat. The girl who is writing a paper is Nazala, an English student. Jadi ini yang construction yang kedua yang kurang tepat ya. Oke. So this one I would say in between ya, in between. Simply to say belum sepenuhnya benar. Okay. What about the third one? Nazala who is writing a paper is an English student. Yes. Jadi Nazala, Anda ambil Nazala, kemudian Anda tempatkan who, maka she hilang,
Karena sudah diganti oleh who, kemudian Anda ambil kalimat yang kedua, who is writing a paper, kemudian you back is an English student, yes. Benar ya, jadi opsi untuk membuat dua kalimat ini menjadi adjective clause, opsinya ada dua. Yang pertama yang dikemukakan oleh Sasa tadi, the second one oleh Ratu Sabrina, if I'm not mistaken. Let me know if I'm wrong. Okay, that's two sentences are correct. Transform into an adjective clause. Nah sekarang, back to the laptop, kembali ke topik pembahasan kita. Any question up to this stage? Ada yang mau bertanya di sini? All clear ya? Oke, sekarang kita mau ubah. Kita mau ubah kalimat ini ya menjadi adjective clause. Siapa yang bisa bantu saya? Untuk mengubah dia menjadi reduced adjective clause. Ya, ada Saya, yang- Sir. Oke, go ahead. Go ahead. Nasala Mhm. writing a paper is an English student. Any other thought? Any other thought? Ada pilihan yang lain dari yang lain? Oke, no. Nggak ada ya? Oke, sekarang. Ingat, kan adjective clause adalah konektor dengan verb yang dihilangkan, which is happening in this case ya. Kemudian kata kerjanya tetap di present continuous kan, maka ini kalimat yang benar ketika dia di reduce. Jadi Nazala writing a paper is an English student. Basically kata dasarnya adalah Nazala who is writing a paper is an English student. Nah, kalau Anda menulisnya menjadi begini, Nazala writes a paper is an English student, salah. Oke? Jadi bisa dipahami konstruksi berpikirnya. Jadi kalau misalkan Bisa, Sir. ini Bisa, Sir. Nazala writes a paper is an English student, maka kalimatnya salah. Kalau dia adalah adjective reduce clause, reduce adjective clause. Oke ya? Jadi ingat, satu cara untuk membuat adjective clause menjadi reduce adjective clause, hilangkan who-nya, kemudian hilangkan to be-nya, kata kerjanya tetap dalam bentuk present continuous. Present continuous, bukan bare verb atau bukan simple present ya. Oke? Is that clear? Yes, sir. Okay, good. Sekarang, and okay, now, can you see my slide now? Another slide. Coming back to the previous slide. Oke. Jadi ini tadi yang kita pelajari ya. Jadi who is standing langsung jadi standing by the table. Jadi who is-nya dihilangkan, kemudian present continuous-nya tetap jadi present continuous. Oke? Second one.
second form to make an adjective clause, as Sasa came up with couple of times. Second one. Jadi the watch that was found in the lobby belongs to Lily. Perhatikan, ya. Jadi kalimat ini kalau Anda terjemahkan dia kalimat aktif atau pasif? Aktif tense atau passive tense? Pasif, sir. Yes, pasif. Apa tandanya bahwa dia pasif? Karena was. Oke, was sama saying was is the clue is not enough in this context. Belum cukup kalau clue-nya cuma was. Pasif dan aktif. Siapa yang ngajar kalian basic grammar? Sir Karman. Okay, do you still remember? Did you get this from his class at the time? Found. Okay, good. That was found. Kenapa dia pasif? Karena to be, ingat ada to be dan ada bentuk ketiga. Okay, remember? Jadi kenapa dia pasif? Karena ada to be, ada bentuk ketiga. Oke, kalau tadi yang pertama ini, dia kalimat aktif, ya, karena to be sama verb ing itu kan kalimat aktif. Jadi kuncinya kalau pasif itu to be tambah verb 3. That's simple thing you need to remember. Kalau kalimat pasif begitu to be sama bentuk ketiga. Nah, kalau ini, oke ya, karena saya bersihkan. Kalau ini kita mau ubah that was found ya, ingat? Ini kan dia mau yang membuat adjective clause karena kan ada ini ya. That was itu kan konektor sama to be-nya ya. Oke. Sekarang kita mau ubah ini menjadi reduce adjective clause, maka simple as the previous one. Anda hilangkan that-nya, Anda hilangkan was-nya, maka found. Oke. Ini bentuk ketiga. Kalau Anda gunakan bentuk pertama, boleh secara grammar. Tapi secara makna tidak berarti. The watch finding in the lobby kan tidak masuk akal. Karena watch itu tidak bisa menemukan. Dia yang ditemukan. Karena kan dia non-living stuff ya. Bukan benda hidup. Bisa dipahami? Okay, please drop me question. I will let you think. I will let you analyze this one. So please, for now, think about these two. See the difference. Satu yang aktif, satu yang pasif. Satu perubahannya kalau aktif seperti apa, satu perubahannya pasif seperti apa. Now just concern with these two sentences. I'll give you 1 to 2 minutes. Think about that. If you do have question, let me know. Ya. Anda pikir, Anda coba ingat, oh begini perubahannya. Kalau dia aktif, diubah menjadi begini. Kalau dia adjective clause. Kalau dia posisinya pasif, maka kita gunakan ini. Kalau aktif, ini. Coba dianalisis. Kalau ada pertanyaan silahkan. Okay. Did you understand so far? Kalian paham? I'm sorry, sir. Ya, go ahead, Nurul. Can I get another explanation? Good, sure. I'm really happy to do that one. So
let's just go to the exercise, the example, yeah. So you got how to do that one. So maybe just and I get a problem with my okay. Can you see that I'm sharing a Word file now? A Word Microsoft? Belum ada, Sir. Okay, take this one. Figure it out. Oke, sudah lihat? Kelihatan ya? Sorry for the Yes, sir. messing around. Oke, jadi let's just go with passive form ya, yang pasif. Jadi oke. Kemudian oke, let's just go with this one. Oke, Anda perhatikan ya. Jadi tolong diperhatikan yang ini. So I got two sentences here. Exactly. The book belongs to my brother. It was purchased at Oxford. Okay. Please, can anybody help me transforming this one into an adjective clause using adjective clause? So the book belongs to my brother, one simple sentence. Second one, it was purchased at Oxford. Ingat kalimat yang kedua itu adalah pasif ya. Nah sekarang, could anyone be a volunteer? Changing this one into one single sentence by using adjective clause. Me, sir. Yeah, go ahead, Nina. The book, which was purchased at Oxford, belongs to my brother. Excellent. That was excellent, Nina. So this one is the real example. This one is the real example how two sentences transform into one single sentence by using adjective clause in a passive form. Ya. Jadi caranya Anda ambil the book dulu, ya. Anda ambil simpan di sini.
Kemudian Anda ambil kalimat yang kedua, ya, which was, dengan menggunakan which was. Kenapa it dihilangkan? Karena sudah diganti oleh which. Inilah yang membuat dia menjadi adjective clause karena menjelaskan book, ya. Oke, just refresh your mind. Kemudian setelah ambil kata Oxford, you back to belongs to my brother. Ya, belongs to my brother. Oke, excellent, Nina. Jadi ini kalimat adalah adjective clause. Adjective clause. Nah, sekarang kita mau ubah ini menjadi reduced adjective clause. Siapa yang bisa bantu saya? Doesn't matter if you get it wrong. Papa bersalah, ya. Nah, Me, Nurul, sir. ya, go ahead, Ipul. The book purchased at Oxford belongs to my brother. At Oxford belongs to my brother. Ya. Ini ada talk, ada pilihan yang lain? Ya, kita punya dua. So we got another option to think of. So Ipul came up with the book purchased at Oxford belongs to my brother. Okay, I'm still expecting another talk. Kalau masih ada jawaban yang lain yang kira-kira menurut Anda bisa? No? Oke. Nope, if no. Oke, sekarang kita mau ubah ini menjadi reduced adjective clause. Yang saya bilang tadi, kalau reduced adjective clause, Anda langsung hilangkan konektornya, hilangkan to be-nya. Oke, simple as that. Maka dia menjadi the book purchase, bla bla bla. Jadi ini saja yang Anda hilangkan. Yang Anda hilangkan, maka dia sudah menjadi reduced clause. The question is, kenapa purchase? Kenapa bukan purchasing seperti yang di awal itu? Karena konteks kalimat ini adalah kalimat pasif. Oke, bisa dipahami? Yang berarti the book awalnya adalah the book which was purchased. Lihat terjemahan saya dalam bahasa Indonesia. The buku yang dibeli. Oke, buku yang dibeli itu kan pasif, ya, di atau ter itu kan pasif. Nah, dia menjadi adjective clause, maka the book purchase, buku dibeli di Oxford itu punya saudara saya. Jadi Anda tidak boleh mengatakan purchasing. Kalau purchasing artinya buku yang membeli, of course it doesn't make any sense. Jadi pahami? Bisa, sir. Oke, good. I hope that makes sense to you. Oke, mudah-mudahan. Jadi kenapa satu yang purchasing? Karena dia present continuous, berarti dia aktif, dia yang melakukan. Satu adjective clause yang modelnya purchased, which is in this case verb 3 pasif karena dia yang dikenai objek. Karena dia yang jadi objek, ya. Oke, jadi perubahannya itu. Beda kalau misalkan yang pertama tadi, contoh yang Nazala Blau is writing itu karena dia melakukan, bukan dia yang ditulis, tapi dia yang melakukan, maka adjective clause-nya menggunakan present continuous writing. Oke, maksud saya yang ini, ya. Nah, kalau Anda lihat, kenapa ini menjadi who is writing, kemudian kita ubah dia writing a paper, oke, writing a paper bukan written, ya, bukan written karena konsepnya ini adalah kalimat aktif, oke, kalimat aktif berarti dia yang melakukan. That's the girl who is doing something, oke, maka dia writing. Anda tidak boleh mengatakan Nazala written. Kalau Nazala written boleh, tapi kan konteksnya dia yang ditulis, misalkan sejarahnya atau apanya atau apa ekstra, ya. Oke, sementara yang kalimat yang kedua, oke, yang Ipul tadi sampaikan itu, kenapa dia purchase? Karena konteksnya memang ini adalah kalimat pasif. Of course, two different context, satu aktif, satu yang pasif. Maka dia tetap menjadi pasif ketika Anda mengubahnya. Now, the wrap-up question, are these two adjective clause? Yes. Apakah dua kalimat yang berbeda ini, satu aktif, satu pasif? Aktif dia menggunakan ing, pasif dia menggunakan ed, dihilangkan saja konektor sama to be-nya, adalah adjective, reduced adjective clause. Yes, dia adalah reduced. Dan itu ada dua contoh kalimat
dan 2 formulasi kalimat reduce adjective clause dalam advanced grammar. 1 dalam bentuk aktif menggunakan ing, 1 dalam bentuk pasif menggunakan ed. Okay. That also answers Sasa's question at the beginning. Okay, clear? Clear, sir. Okay, I don't want to throw many things to you now. I hope these two you get it clear on your mind, karena ini hanya 2 yang sebenarnya kalau adjective reduce clause ya. Okay, so I think that's it for today. If you don't have any question, so please get refreshed on your mind about this. You can do your own extensive reading. Silakan Anda membaca sendiri. Kalau Anda punya pertanyaan, come to me next week. Minggu depan kita akan praktekkan ini menggunakan speaking ya. Kita praktek speaking menggunakan reduce adjective clause. Kenapa? Karena saya mau Anda kalau ngomong sama saya, once we meet in Kolaka in person, please talk to me using adjective clauses and reduce adjective clause. Karena kalau Anda menggunakan ini, seperti yang saya lihat bule-bule itu, mereka kadang berbicara menggunakan reduce clause, and it indicates that your English is way higher than the common English practices. Okay, guys? Okay, guys, thanks a lot for today's. That was a nice discussion with you all. I hope you have something to take away. Ya, take away itu yang Anda ingat dari pelajaran ini. So remember, adjective clause bisa diubah dengan cara 2 yang saya sampaikan tadi. Please do your own extensive reading if you think you need to do so. Okay, guys. Lucky last. I'll see you next week. In the meantime, take care. Again, get ready for next week's English speaking practices using reduce adjective clause. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Take care. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Good. Thank you, sir. Thank you so much, sir. No worries.